बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में सदियों से दरगाहों और खानकाहों पर औलिया इकराम दीन दुनिया के बारे में इल्म दानिश और अक्ल शऊर की रोशनी फैलाते रहे हैं, लेकिन दौर हाजिर में दीगर शोबों की तरह ये शोबा भी इन्हतात का शिकार है। पाकिस्तान में छोटे बड़े मज़ारात से जुड़े हुए मलंगों की तादाद हजारों में होगी। इनमें से बेशतर तो मुकम्मल तौर पर उसी दरगाह से मुंसलिक रहते हैं जिनके वो मुरीद बन जाते हैं, जबकि बाज मलंग दूसरी दरगाहों का भी रुख करते हैं। इन मलंगों का लिबास आम आदमी से मुनफरिद नजर आने के लिए काफी होता है और ये मलंग मुआशरे से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार करते हैं। मलंग और फकीर कौन होते हैं? मस्त और मजजूब का तसव्वुर क्या है? क्या मलंग लोगों के लिए दुनियादारी को खैराबाद कहना जरूरी है? लफ्ज मलंग के लुग़वी मायने क्या हैं? ये इस्तिलाह कहाँ से शुरू हुई? अगर मलंग के लग़वी मानी का अहाता किया जाए तो इसका मतलब होता है अंग मल लेना या किसी रहबर का दामन पकड़ना, आपे से बाहर होना, आज़ाद फकीर वगैरह। मलंग की ये जुस्तजू होती है कि वो किसी वली के मुरीद बन जाएं। हम मलंग उसको कहते हैं जिसको जिम्मेदारी का एहसास ना हो, जिसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह ना हो, बीवी बच्चे ना हो, हर वक्त तकियों में दरबारों में बैठा हुआ हो, तो ऐसे शख्स को हम मलंग कह सकते हैं। इस मुकाम के ऊपर वही अपने आप को ला सकता है जो कि इस दुनिया में तन्हा है, अकेला है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। जबकि फकीर के लग़वी माने खुदा परस्त दरवेश के हैं। नमाज पढ़ने वाला आदमी या इस्लाम के सही रास्ते पर चलने वाला आदमी या इंसानियत की खिदमत करने वाला आदमी वो मलंग नहीं होता। उसे आप दरवेश कह सकते हैं, उसे आप सूफी कह सकते हैं। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की तबलीग व इशाअत में औलिया इकराम का किरदार कलीदी रहा है। इस खित्ते में औलिया ने लोगों के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम के फैलाव में तसव्वुफ का सहारा लिया। हिंदी तसव्वुफ अरब और फारस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदी तसव्वुफ में तर्क दुनिया का तसव्वुर पाया जाता है, जिसकी मिसाल हमें फकीर और मलंगों की सूरत में मिलती है। अरब के अंदर जो तसव्वुफ का मानी लिया जाता है वो ये है कि आप इस्लाम की तालीमात के मुताबिक किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुसलमानों को जो यहाँ औलिया आए उनके सामने ये लोग टारगेट थे, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए, इनकी तवज्जो हासिल करने के लिए इन्होंने इनके मज़ाहिब से वो तसव्वुरात दिए जिसकी मदद से ये लोग इनके करीब आ सकते थे। हमारे माशरे में मलंग अनपढ़ और एक खास हुलिया अपनाने वाले लोगों को कहा जाता है, लेकिन क्या मलंग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं? तफ्तीश की टीम मलंगों की तलाश में इस्लामाबाद के बरी इमाम में वाक़े सैयद इरशाद हुसैन अल मारूफ लाला जी की दरगाह पहुंची, तो उनकी मुलाकात लाला जी के एक मुरीद मलंग खालिक दाद से हुई। वैसे तो खालिक दाद का हुलिया एक आम मलंग की तरह था, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करने से पता लगा कि वो तो तालीम याफ्ता हैं और बतौर इंजीनियर मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे हैं। जी, पहले सर्विस जो है वो मैंने हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में की। इसके बाद हैवी रिबर्ट फैक्ट्री है उधर की है। उसके बाद तोरबेला डैम में चले गए, उधर पावर स्टेशन बना है, तो उधर टर्बाइनें लग रही थी। ईशरवेज कंपनी में मैं सुपरवाइज़र था। 45 साल खालिक दाद की जिंदगी उस वक्त बदल कर रह गई जब दौरान मुलाजमत वो बरी इमाम पर हाजिरी के लिए आए और उनकी मुलाकात बरी इमाम के एक फकीर लाला जी से हुई। लेकिन लाला जी तो मुलाकातियों को मारते भी थे। ये सब देखकर खालिक दाद चल पड़े। सरकार ने मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया, तो जैसे ही मैं नज़दीक आया तो वो इस तरह मारते थे। सरकार ने इस तरह किया तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि जी सरकार तो बड़े सख्त हैं, मारते हैं, आओ चलते हैं। बरी इमाम पर हाजिरी के बाद खालिक दाद जब आबाई शहर खुशाब पहुंचे तो उनकी हालत गैर हो चुकी थी। खालिक दाद ने अपनी रूदाद वालदा को सुनाई तो उन्होंने बुजुर्ग फकीर से माफी के लिए कहा। जब भी सोता था तो सरकार सामने आ जाते थे, फिर उठ जाता था। खाना पीना बंद हो गया, बोलचाल बोलने को दिल नहीं करता था किसी से।
والدہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو میں نے والدہ کو بتایا کہ اس طرح جب سے بابا جی ملے ہیں تو یہ کیفیت ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ ایک بار بابا جی سے مل کے آؤ، اگر کوئی غلطی گستاخی ان کی ہو گئی ہے تو معافی لے کے آؤ. ملنگ خالق داد اس بزرگ کی تلاش میں پوٹوہار کی تمام درگاہوں پر گئے لیکن ملاقات نہ ہو سکی. بالآخر ایک شخص کی نشاندہی پر وہ اسلام آباد کے کوہ مستاں پہنچے اور لالا جی سے ملاقات کا خواب پورا ہوا. رستہ بھی معلوم نہیں تھا، بہت ڈینجرس رستے تھے، لوگ بھی منع کرتے تھے کہ آپ اس وقت ادھر نہ جائیں. تو ہمیں سرکار کا عشق کھینچ رہا تھا، ہمارا جنون تھا بہت زیادہ سرکار کو ملنے کا. ملنگ خالق داد نے لالا جی کی خدمت کے لیے گزارش کی جسے انہوں نے قبول کیا. رفتہ رفتہ لالا جی سے قربت بڑھتی چلی گئی اور یوں زندگی بھر اس فقیر کی خدمت کا وعدہ کیا. جو ہی سرکار سے ملاقات کی تو میں نے سرکار کو سواری کرا کے دور لے گیا ہوں، اور سرکار جی کو میں نے کہا کہ سرکار میں نے ابھی نہیں جانا، واپس نہیں جاؤں گا. تو سرکار فرمانے لگے کہ یہ بہت مشکل ہے، آپ چلے جائیں، 100 نوکر ہوں گے، مطلب دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملے گی، آپ یہاں سے چلے جائیں. تو میں نے کہا جی میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، الحمدللہ سب کچھ ہے. ملنگ خالق داد کی والدہ نے تو اس فقیر کو بس راضی کر کے واپس لوٹنے کی نصیحت کی تھی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ خاندان کو یکسر خیر آباد ہی کہہ دے گا. ملنگ خالق داد کی والدہ، والد اور بیوی بچے اس انتظار میں تھے کہ وہ اس فقیر سے ملاقات کے بعد واپس گھر لوٹے گا، لیکن خالق داد گھر نہیں پہنچے. خالق داد کا خاندان ان کی ملازمت کے بارے میں بے حد فکر مند تھا، پر گھر والوں کو کیا معلوم کہ ملنگ خالق داد لالا جی سے پہلی ملاقات میں ہی دنیا داری کی نظام کو یکسر خیر آباد کہہ چکے ہیں. سرکار کے ایسے جلوے دیکھے کہ سب کچھ بھول گیا. دن بدن سرکار سے قربت بڑھتی گئی ہے، سرکار اپنی جلوے کرامتیں بہت زیادہ دکھانے لگا ہے، تو پھر واپسی نہیں ہو سکی. ملنگ خالق داد کے بچھڑنے کے تقریباً 2 برس بعد ان کے والد بری امام کے عرس میں شرکت کے لیے خوشاب سے اسلام آباد پہنچے. ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح بیٹے کا سراغ مل جائے، تاہم بڑی تگ و دو کے بعد ایک صاحب انہیں خالق داد سے ملانے میں کامیاب ہوئے. ملنگ خالق داد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے والد انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد سے ہونے والی ملاقات میں کیا ہوا؟ ملنگ خالق داد کے والد بیٹے کا حلیہ دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا، پر خالق داد نے انکار کیا. ایک کمرے میں والد صاحب سے گفتگو کی تو انہوں نے بہت عجیب باتیں کی. تو میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جی کہ یہ بابا جی آپ کو کیا دیں گے، یہ وہ. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی طرف آپ کے لیے مر چکا ہوں، آپ بے شک واپس چلے جائیں. تھک ہار کر خالق داد کے والد نے کوہ مستاں میں واقع لالا جی کی قیام گاہ پر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا. خالق داد کہتے ہیں کہ بزرگ لالا جی کو ان کے والد نے خواب میں دیکھا اور آدھی نیند سے اٹھ کر خالق داد سے کہا کہ وہ اس فقیر کی تاحیات خدمت کریں اور گھر جانے کی ضرورت نہیں. یوں بوڑھا والد واپس خوشاب چلا گیا. جیسے ہی لیٹے ہیں تو سرکار نے ان کو اپنی کرامت دکھائی ہے، جلوہ دکھایا. تو وہ بھاگے بھاگے آئے، سرکار لاجپال کا ماتھا مبارک چوما، داڑھی مبارک چومی. مجھے کہنے لگے کہ سرکار بہت بڑی ہستی ہیں، آپ بے شک ادھر جب تک یہ کہتے ہیں آپ رہیں. مرشد سے کہیں زیادہ بیوی، بچے اور اس کی اپنی ذمہ داریوں کا تعلق ہے. اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ مرشد کے جڑوں میں اور اس کے پاؤں میں بیٹھ جائیں. یہ فراریت ہے. حصول علم کے لیے یا حصول برکات کے لیے ایسا کوئی تصور نہیں. ملنگ خالق داد کے مرشد اپنی حیات میں لوگوں سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے تھے. لالا جی کو مزارات اولیاء پر حاضری کا بے حد شوق تھا. وہ اپنے مریدوں پر سواری کرنے کے حوالے سے بھی بہت مشہور تھے. لالا جی المعروف سید ارشاد حسین شاہ مریدوں سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے. اپنی حیاتی میں لالا جی نے مریدوں پر خوب سواری کی.
سجادہ نشین پرویز کلیامی اور ملنگ خالق داد پر تو مستقل سواری کرتے رہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو پیچھے ہاتھ ڈال کے اس طرح مطلب کہ سرکار کو اٹھا لیتے تھے، تو سرکار ایسے ادھر ہاتھ رکھ کے ایسے اشارہ کرتے تھے ادھر ادھر، مطلب کہ جدھر جانا ہے انہوں نے، یا انگلی سے ایسے کرتے تھے ادھر ادھر۔ لالا جی کو مزارات اولیاء اللہ پر حاضری کا بے حد شوق تھا۔ وہ مرید خاص پرویز کلیامی اور ملنگ خالق داد کے ساتھ پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی درگاہوں پر حاضری دیتے رہے۔ درگاہوں پر حاضری کے دوران بھی وہ پرویز کلیامی، خالق داد اور مریدوں پر سواری کرتے رہے۔ لالا جی کی حیاتی میں ہر سال ان کی قیام گاہ پر میلہ سجتا، مرید اور عقیدت مند جوق در جوق میلے میں شرکت کے لیے آتے۔ حضور کی حیاتی میں 18 جشن قلندری ہوئے ہیں۔ زندگی میں ہم نے بہت کمایا، بہت کام کیا، اتنا زندگی میں سکون نہیں آیا جتنا ہمیں آستانے پر لالا جی سرکار کے ساتھ جو ٹائم گزارا ہمیں سکون رہا۔ لالا جی کے انتقال کے بعد ملنگ خالق داد کو مزید ذمہ داریاں مل چکی ہیں اور وہ اپنی اس زندگی سے مطمئن ہیں۔ ملنگ خالق داد کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ان صاحب کو تو والدہ، بیوی اور بچوں کی کوئی فکر تک نہیں۔ میں بھی صدیوں سے بزرگوں کے مزاروں پر بیٹھتا ہوں۔ 70 سال تو میں سرکار داتا صاحب کے سرکار کے مزار کے اوپر بیٹھا، لیکن وہاں بیٹھنے کا یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہیں، میری زندگی ہے، میں نے کاروبار کی ہیں، میں نے سفر کیے ہیں، میں پوری طرح دنیا کے اندر فعال ہوں، لیکن وہاں بھی میرا بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ سجادہ نشین پرویز کلیامی ملنگ خالق داد کی کارکردگی سے خوش ہیں، لیکن ان کو بھی خالق داد کے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں۔ ملنگ خالق داد کے بارے میں سجادہ نشین پرویز کلیامی کہتے ہیں کہ خالق داد کا وعدہ ہے کہ وہ لالا جی کی درگاہ پر خادم کی حیثیت سے تا حیات خدمت کرتا رہے گا۔ شروع میں ملنگ خالق داد کو پرانے ملنگ تنگ کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت نیا آدمی کوئی بھی آئے تو وہ پرانے تنگ کرتے ہیں۔ کسی محکمے میں چلے جاؤ، آپ دیکھ لیں کسی جگہ بھی، تو یہ ہے کہ اس نے بہت صبر کیا ہے۔ خالق داد ایک تعلیم یافتہ ملنگ تھے اور حالات سے مقابلے کا گر بھی آتا تھا۔ یوں کم وقت میں لالا جی کے مرید خاص بن کر ابھرے۔ پرویز کلیامی کی غیر موجودگی میں درگاہ کا سارا انتظام ملنگ خالق داد کے سپرد ہوتا ہے۔ میرے بعد یہی سارا جو نظام دیکھ بھال، اس کا خیال کرنا، ابھی بھی اسی کو میں نے زیادہ پرائرٹی اسی کو دیتا ہوں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب اور لاچار افراد کی مدد کرے، لیکن یہ تمام افراد مزارات پر ہی اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ملنگ شہناز باجی کی بھی ہے۔ ہمارا ریاستی ڈھانچہ اتنا کمزور ہے کہ وہ غریب اور لاچاروں کی مدد نہیں کرتا۔ ایسے میں درگاہوں پر غریب، یتیم، مسکین اور بے یار و مددگار افراد کو لنگر کے ذریعے 3 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ ایسی کہانی ملنگ شہناز باجی کی ہے۔ ان کا شوہر فوج میں سپاہی تھا۔ ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہوا اور 5 یتیم بچے مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ملنگ شہناز باجی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے لالا جی کے پاس پہنچی اور یہاں کے لنگر پر بچوں کو پالا۔ اب وہ اس درگاہ کی خدمت پر مامور ہیں۔ جی بہت ہماری پریشانی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے خامن فوت ہو گئے تھے، کوئی ہمارا ذریعہ نہیں تھا۔ میں خود یونیورسٹی میں کپڑے لوگوں کے دھوتی تھی، صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ تو جب سرکار کے ساتھ ہمارا آنا شروع ہوا تو پھر سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، بس سرکار کے در کی ڈیوٹی کرتی رہی ہوں۔ اللہ میاں نے کیا کہ میرے بچے بھی اس در سے جوان ہو چکے ہیں۔ آپ ملنگ خالق داد کئی برسوں سے اپنے گھر ہی نہیں گئے، لیکن بالآخر ہماری ٹیم نے انہیں منا ہی لیا۔ راستے میں انہوں نے حضرت آہو باہو کی درگاہ پر حاضری بھی دی۔ چونکہ ملنگ خالق داد برسوں سے گھر نہیں گئے تھے تو تفتیش کی ٹیم نے سجادہ نشین پرویز کلیامی سے خوشاب میں عرصہ دراز سے بیٹے کا انتظار کرتی ماں سے ملانے کی اجازت مانگی۔ تفتیش کی ٹیم نے ملنگ خالق داد کو بالآخر منا ہی لیا۔ ملنگ خالق داد کے ساتھی ملنگ کاکا رمضان بھی خوشاب جانے کے لیے تیار ہوا۔
ملنگ خالق داد اور ملنگ کاکا رمضان کلر کہار میں واقع حضرت آہو باہو کی درگاہ پر حاضری دینا چاہتے تھے۔ یہ درگاہ سیدنا یعقوب اور سیدنا اسحاق کی آرام گاہ ہے۔ یہ دونوں بھائی سیدنا عبد الرزاق جیلانی کے فرزند ہیں اور سیدنا عبد الرزاق حضرت غوث اعظم کے فرزند تھے۔ ایک روایت کے مطابق 800 سال قبل دونوں بھائی مرہٹوں سے جنگ لڑتے ہوئے جنگ والا کے میدان کلر کہار میں شہید ہوئے۔ سیدنا یعقوب اور سیدنا اسحاق کے ہمراہ سینکڑوں علماء، صوفیاء، مبلغین اور مجاہدین بھی شریک تھے۔ حضرت آہو باہو کی درگاہ پر حاضری کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ خوشاب شہر تھا۔ ایک طرف پہاڑی سلسلے تو دوسری جانب ریگستانی علاقے اور نہری زمینیں۔ یہ ہے خوشاب۔ درگاہ حضرت آہو باہو پر حاضری کے بعد تفتیش کی ٹیم خوشاب شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ ضلع خوشاب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک طرف معدنیات سے مالا مال پہاڑی سلسلہ واقع ہے تو دوسری جانب ریگستان اور زراعت کے لیے نہری نظام بھی قائم ہے۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد تفتیش کی ٹیم تپتی چلچلاتی دھوپ میں خوشاب شہر پہنچی۔ ملنگ خالق داد والدہ سے ملنے کے لیے خاصے بے تاب نظر آ رہے تھے۔ بالآخر ملنگ خالق داد اپنی والدہ سے ملنے اپنے بھائی کے گھر خوشاب شہر پہنچے۔ برسوں بعد ہونے والی اس ملاقات میں کس قسم کے جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اپنی ماں سے ملنے ملنگ خالق داد بھائی کے گھر پہنچے۔ بھتیجے نے دروازہ کھولا۔ اتنے میں ملنگ خالق داد کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور بغل گیر ہوئی۔ ماں تو بس ماں ہوتی ہے۔ ایک طویل عرصے بعد اپنے بیٹے سے مل کر اپنی خوشی الفاظ میں بیان نہ کر پائی اور ماں نے بیٹے سے گلہ کیا کہ آپ پلٹ کر پوچھتے ہی نہیں کہ مر گئے یا مٹ گئے۔ مر بنیا کھپ بنیا جو بھی، بس تو مڑ کے گیڑا ہی نہ مارا، فون ہی نہیں چاہیے کر مار لیا، میں فون ہی کرائے واٹوی تو نہیں چاہے، ہاں ہی تو نہیں نہ واس خالق داد اپنا ماں پیو تو نہیں نا بچہ چوری میں۔ ہوں کتنا عرصہ ہو گیا، مئو کی شکل ہی بھلی پئی۔ چلو سکھی رہو، جن کی ہو نہیں بچہ سمیت، مئو دیاں تو آواں ہی ہیں۔ ملنگ خالق داد کی والدہ سے بیٹے کے بچپن کے حوالے سے پوچھا تو کہنے لگی، میرا بیٹا انتہائی خوش شکل تھا، پڑھ لکھ کر اچھی نوکری بھی کر رہا تھا۔ اب خالق داد ہمارے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ اس لیے تو تسی ویکھو آتا نار کی شہر، اس لیے تسی ویکھو آنا تکھیندا انار بخدا، یہ سونے جے رنگ گلی تے آویا نا دنیا دی بہاں۔ ملنگ خالق داد اپنی والدہ سے ملنے کے بعد خوش تو ہوا لیکن یہ بھی کہہ بیٹھا کہ ان کے مرشد ہی سب کچھ ہیں۔ خالق داد نے والدہ سے بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں احوال پوچھا اور شربت کا گلاس پینے کے بعد چل پڑا۔ اگر وہ آیا اپنی ماں کے پاس، اس نے دیکھا کہ یہ ماحول میرے لیے نہیں ہے، جی ماں کی جذبات کو نہیں سمجھ سکتا، اس نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، ایک اسلوب بنا لیا۔ اب جب اس کو احساس ہوا کہ یہ میں یہاں پہ اگر آ گیا تو مجھے پہلے والی زندگی سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی جس کا وہ عادی ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھاگ گیا۔ ملنگ خالق داد کی ملاقات ان کے بیوی بچوں سے کرانے کے لیے ان کے گھر گئے، لیکن کیا یہ ملاقات ہو سکی؟ تفتیش کی ٹیم کا یہ اصرار تھا کہ وہ بیوی اور بچوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ ملنگ خالق داد کے بیوی بچے جوہر آباد شہر میں مقیم ہیں۔ جب تفتیش کی ٹیم ملنگ خالق داد کے ہمراہ ان کے گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ بیوی بچے اپنے مرشد کے انتقال پر چنیوٹ جا چکے ہیں۔ بیوی بچوں سے ملاقات نہ ہونے پر ملنگ خالق داد کہنے لگے کہ اگر بیوی بچے گھر پر موجود ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اتنے عرصے بعد آئے ہیں تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ جی رابطہ رہتا ہے جی، وہی کال کرتے ہیں، مجھے تو اتنا فرصت ہی نہیں ہوتی ان سے رابطہ کروں۔ میرے لیے تو ساری دنیا ہی ایک جیسی ہو گئی ہے سرکار کی نسبت سے۔ تفتیش کی ٹیم خالق داد کی زندگی کے بارے میں اصل حقائق جاننا چاہتی تھی۔ چچا اور چچا زاد بھائی سے بھی پوچھ گچھ کی تو بولے کہ خالق داد ایک قابل انجینئر تھا، لیکن اپنے مرشد سے ملاقات کے بعد
दुनिया दारी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर चुके हैं। तफ्तीश की टीम ने खालिक दाद के बचपन की तस्वीर का पूछा तो दर्जन से जायद एल्बम निकाल कर ले आए। दिलचस्प बात तो ये है कि कॉलेज के जमाने की सिर्फ 2 तस्वीर मिली, बाकी तमाम तस्वीर उनके मुर्शिद लाला जी के साथ दरगाहों के दौरों की थीं, जिसमें लाला जी मलंग खालिक दाद और दीगर मरीदों पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। आखिरी वक्त तक यानी कि ये सुबह दोपहर शाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सरकार जी का। मैंने सरकार जी को ऐसे ऐसे वक्त में सवारी करवाई है जब बारिश, सर्दियों की बारिश, यानी रात तहज्जुद के वक्त भी सरकार सवारी कर रहे होते थे। मलंग काका रमजान भी मलंग खालिक दाद के साथ शरीक थे। तफ्तीश की टीम ने उनकी जिंदगी के अहवाल जानने की कोशिश की तो पता लगा कि मलंग काका रमजान का ताल्लुक भावलपुर से है। वो भी लाला जी की हयाती में ही मुरीद बन चुके थे। मलंग काका रमजान कहते हैं कि अगर बीवी बच्चे ना होते और शादी ही ना होती तो अच्छा होता। मलंग तो वही है जो अपनी जिंदगी मुर्शिद के लिए वक्फ करे। शादी भी मेरी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे। काश के मेरी शादी भी नहीं होती और मेरे बच्चे भी नहीं होते और मैं सरकार के पास होता। मलंग काका रमजान अपने दोस्त मलंग खालिक दाद के बारे में कहता है कि खालिक दाद लाला जी के मुरीदे खास रहे हैं। मुर्शिद इनसे बेहद प्यार किया करते थे, इसीलिए सवारी भी मलंग खालिक दाद पर ही करने को तरजीह देते थे। सरकार ने इनको जो नवाजा और जितनी इन्होंने खिदमत की और अभी भी कर रहे हैं आस्ताना आलिया की। मलंग खालिक दाद ने चंद लम्हे वालिदा और अपने घर पर गुजारने के बाद तफ्तीश की टीम के साथ वापस इस्लामाबाद लौटने को तरजीह दी। पोटोहार के खित्ते में जून का महीना दरगाहों पर सालाना मेलों का होता है। तरेट सैयदा मरी में चंद और मलंगों से मुलाकात की गई। हर साल जून के महीने में पाकिस्तान की बेशतर दरगाहों पर उर्स और मेले सज जाते हैं। मेले शुरू होने से कबल ही मलंग इन दरगाहों का रुख करते हैं। तफ्तीश की टीम मलंगों की तलाश में तरेट सईदा मरी में वाक़े पीर सैयद अब्दुल बदू हुसैन शाह की दरगाह पहुंची तो उनकी मुलाकात 3 मलंगों से हुई। इन मलंगों में हक बाबा मौज अली, अब्दुल मजीद जिलाली बाबा और मुकामी मलंग सैयद हबीब हैदर शामिल थे। ये हैं मलंग हक बाबा मौज अली। मौज अली का ताल्लुक साहिवाल से है और वो खुद को मादरी मलंग कहते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि ये मलंग कौन होते हैं तो जवाब मिला, मस्त और मजजूब से सवाल नहीं होते। असी रोज नवा बनाने हैं तो सवेरे ढा देने महल, इश्क दा महल। तुहानू बनाने लगे देर लगती है, सानू मस्तां नू देर नहीं लगती। 5 मिनटां महल बना के आराम कर लेने हैं, 5 मिनटां ढा के टुर पैने। हमें तो इतना पता है कि हम मस्त हैं, हम इश्क के अंदर मसरूफ हैं। दर्जात जो है मेरे अल्लाह को पता कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कब मिलेगा। मलंग अब्दुल मजीद जलाली बाबा का ताल्लुक रावलपिंडी से है। जलाली बाबा तालीम याफ्ता हैं और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। My daughter, she is 20 years old and my son is 18 years old, 9th class and my daughter is 6th class in Islamabad. वैसे तो मलंगों का मानना है कि मस्त लोग शादी नहीं करते, लेकिन मलंग जलाली बाबा के तो बीवी बच्चे भी हैं। चूंकि इन साहब को तो बीवी बच्चों की किफालत का कोई फिक्र नहीं और सारा बोझ बीवी के कांधों पर डाला गया है। मेरी वाइफ जो है ना माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो इन सेंसेस हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। तो उन्होंने एक अपने बुटीक में एक सहेली के साथ कर लिया तो वो कुछ अर्न करके ले आती हैं। तो इस तरह घर का मुझे पता है। जायदाद जो है वालिद साहब की है, फ्री राइश, फ्री सुई गैस, फ्री बिजली, खाना पीना वो कर लेती है और इस तरह हमारा अच्छा गुजारा चलता है। वो शख्स ऐसे हरकत करना चाहता था तो उसको अपने ऊपर ज़िम्मेदारी डालनी नहीं चाहिए था, उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे। और ये हमारे माशरे में मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फैमिली की लुक आफ्टर करें, उनकी ज़रूरियात जो है बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। तो अगर वो ऐसा रास्ता इख्तियार करता है तो उसके पीछे शदीद ज़हनी दबाव होता है हमेशा। मलंग सैयद हबीब हैदर तरेट सईदा के ही रिहायशी हैं। वो बीवी बच्चों की किफालत के अलावा दरगाहों पर मलंगों के साथ बाकी मांदा वक्त गुजारते हैं। इन्हें ऐसा आदर मानते हैं कि आप मेरा काम देर से करेंगे, ये लोग फौरी करेंगे।
हम बड़ी बड़ी मुश्किलात में आए हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बस अमामत का नाम लिया, फ़क्र को पहले हमने रखा है कि या वली अल्लाह मेरी मदद कर। इन मलंगों का कहना है कि मुआशरा उन्हें बुरा भला कहता है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते, बस मस्त रहते हैं। इस दौरान बहुत कुछ कह भी जाते हैं। मलंगी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है क्योंकि इंसान माँ बाप बहन भाई बीवी बेटे बच्चों दोस्तों अजीज़ों मलेदारों ज़मीन आसमान दिमाग दिल हर चीज़ से फारग हो जाता है। मलंग और फ़कीराना इस तरह का अंदाज़ इख्तियार करना दर हकीकत इस मुआशरे से एक फ़रार है। हर इंसान की लाइफ में ऐसे फेजेस या ऐसे वक्त आ सकता है जब वो दुनियावी चीज़ों से तंग आ जाता है और वो फिर किसी और चीज़ रास्ते की तरफ चल पड़ता है। दरगाह पीर सैयद अब्दुल बदू हुसैन शाह का उर्स और मेला जून के पहले हफ्ते में होता है, जहां वादी तरेट सईदा के मकीन डालियां लेकर दरगाह पर हाजिरी देते हैं। अपने महबूब के इश्क में महवे रक्स होते हैं। बच्चों के चाको चौबंद दस्ते सलामी देते और लंगर का भी इंतजाम होता है। जी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से तकरीबन आते हैं लोग ज़्यादा ज़ायरीन, लेकिन लाहौर पेशावर गुजरात इन एरियों में से ज़्यादा लोग आते हैं। मुर्शद के इश्क में मस्त रहना तो अपनी जगह, लेकिन रूहानियत के मदारिज इल्म आगही और अक्ल दानिश से मलंगों का कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि मुआशरे से किनारा कशी पर तरजीह देना शायद कोई नफ्सियाती मामला भी हो सकता है, जिसका ताल्लुक महरूमी या फिर जिम्मेदारियों को कबूल करने की सलाहियत के फुकदान से भी है। अपने मसाइल उलझनों से फरार हासिल करने से वक्ती तौर पर तो सुकून मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। तफ्तीश की टीम रावलपिंडी में वाक़े सैयद सखी शाहजहां की दरगाह पर गई। सालाना मेले के आखिरी रोज इस दरगाह पर अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। कोई दरगाह पर मन्नत मांग रहा है तो कोई लंगर हासिल करने के लिए खींचातानी में मसरूफ। कहीं अकीदतमंद मुर्शिद के इश्क में धमाल पर रक्स करते नजर आए तो कहीं डालियां लेकर दरगाह का रुख करते देखे जा सकते हैं। दरगाह के अंदर भी लंगर के लिए तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ तरह की मिठाइयों के स्टॉल्स पर लोगों का हजूम रहता है। ये वो लोग हैं, इनाम याफ्ता लोग हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी तेरे लिए, तेरे दीन की अहया के लिए और इंसानियत की बका के लिए गुजारी है। इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनसे मांगने के नहीं जाता कि या दाता सोने को पुत्र दे दे, मेरे कारोबार की बरकत पै जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरी इमिग्रेशन कैनेडा हो जाए। ये गलत बातें हैं। बाबा लाल शाह का शुमार इस खित्ते के बड़े वलियों में होता है। बाबा लाल शाह का उर्स और मेला हर साल 11 जून से 18 जून तक जारी रहता है। मरी में वाक़े इस दरगाह पर मुल्क भर से ज़ायरीन उर्स और मेले में शिरकत के लिए आते हैं। 11 जून को हमारे उर्स की तकरीबात जो होते हैं उनका आगाज़ होता है और इख्तिताम पजीर होती हैं 18 जून नमाज ज़ोहर ता नमाज असर। तफ्तीश की टीम मलंगों की तलाश में उर्स और मेले के दौरान बाबा लाल शाह की दरगाह पहुंची। मरी की पहाड़ियों में वाक़े इस दरगाह के इर्द गिर्द एक खैमा बस्ती कायम होती है, जहां पर मलंग, मर्द, खवातीन, बच्चे, नौजवान तबका और ख्वाजा सराओं का रश देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे लोग इंडिया से हाज़री देते हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जहाँ पर उलमाए कराम या हाज़रीन आते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी आते हैं। बाबा लाल शाह की जो शख्सियत थी उसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी ज़ात में अपने आप से वो बेखबर थे। वो यानी मजजूब इंसान थे और उनके सामने लाखों का सोने के ढेर हों या आग का दरिया हो, उनको इस चीज़ से कोई यानी कि सरोकार नहीं था। यही वो वजह थी कि उनके मानने वाले चाहने वाले जो हैं वो पाकिस्तान भर में फैले हुए। ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम होता है और तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ तैयार होती हैं। बाबा लाल शाह के उर्स और मेले के दौरान कारोबारी हजरात का काम भी चमक जाता है। मेले जो हैं इसमें ये थोड़ा सा एक कमर्शलाइज पहलू है जिसको तसव्वुफ़ के नाम पे हाईलाइट करके लोगों को अपनी तरफ फोकस किया जाता है। और जो उर्स हैं वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनके अंदर कुछ इस्लाम की या दीन की मोहब्बत जो है उसकी कुछ किरणें फूट रही होती हैं। इस दरगाह पर उर्स कम मेला ज्यादा नजर आता है। एक तरफ अकीदतमंद ढोल की थाप पर महवर रक्स होते हैं और दूसरी जानिब
ख्वाजा सरा अपने फन का मुजाहरा करके ज़ायरीन को लुत्फ अंदोज करते हैं। दरगाह के अहाते में ढोल बजाना और रक्स करने की इजाज़त नहीं, अलबत्ता ये सब कुछ दरगाह के इर्द गिर्द कायम खैमा बस्ती में होता है। अल्लाह के वली जो हैं ये अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने रब को राज़ी करते हैं, तो अल्लाह इन पे इनाम फरमाता है, साहिब करामत हो जाते हैं। तो दुनिया वाले इनके पास आते हैं और ये उन्हें फैज़ देते हैं। मेले के दौरान मरी के रिहायशियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। क्या कोई ऐसा मलंग भी हो सकता है जो दुनियादारी और मलंगों वाली जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रख सके? ऐसे ही एक मलंग से हमारी मुलाकात दरगाह बरी इमाम पर हुई। तफ्तीश की टीम को एक ऐसे मलंग की भी तलाश थी जो दुनियादारी के साथ साथ मलंगी की जिंदगी भी बसर कर रहा हो। ये हैं बरी इमाम के सदर दरवाजे के मनाजिर, जहां ज़ायरीन जोक दर जोक हाजिरी के लिए पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दरगाह की हदूद में दाखिले पर पाबंदी के बायस मायूस होकर वापस चले जाते हैं। हाल ही में मज़ार के अहाते से बम बरामद होने के बाद अकीदतमंद दरगाह पर हाजिरी से भी महरूम हैं और मज़ार की बंदिश पर ज़ायरीन गम और गुस्से का शिकार हैं। लोग विरसा करा रहे हैं, को क्या कर रहे हैं, को क्या, वो सारा कुछ करें, लेकिन जो सरकार के अकीदतमंद हैं उनको उस अकीदत से महरूम रखा जा रहा है। ये क्या जुल्म नहीं है तो और क्या है? एक ही गुजारिश है सरकार से, भाई सरकार जिन लोगों ने ये आपका दरबार सील किया है या उनको रख या हमें रख। इस दौरान तफ्तीश की टीम की मुलाकात बरी इमाम के अकीदतमंद मलंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह से हुई। ये मलंग सैयद चंद पीर शाह के सज्जादा नशीन भी हैं। सैयद चंद पीर की दरगाह शमसाबाद मोड़ कामरा कैंट में वाक़ है। मलंग सैयद मुश्ताक शाह भी दरगाह बरी इमाम की बंदिश के बाद पहली मर्तबा हाजिरी के लिए आए थे। ये जुल्म है जी, जो कुछ भी हो जाए ये दरबार बंद नहीं करना चाहिए था। बरी इमाम के अकीदतमंद सैयद अनवार हुसैन शाह और सैयद सादत हुसैन शाह जिला अटक से बाकायदगी के साथ दरगाह पर हाजिर होते रहे हैं और एक तवील अरसे से बरी इमाम के उर्स और मेले पर पाबंदी के खिलाफ जद्दोजहद भी कर रहे हैं। मज़ार के अहाते में ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी ने उन्हें चकरा कर रखा है। मजहबी आज़ादी हासिल कितनी है यह आपके सामने है। जो 400 साल की तारीख में दरबार शरीफ सील नहीं हुआ वो अब इस दौर में सील हो गया है। तफ्तीश की टीम ने मलंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने के लिए उनके आबाई गांव शमसाबाद मोड़ कामरा कैंट जाने का फैसला किया। मलंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह के वालिद सैयद चंद पीर शाह बाबा लाल शाह के मुरीद खास थे और बरी इमाम के अकीदतमंद भी। हमारी टीम शमसाबाद मोड़ कामरा पहुंची तो मलंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह अपने मुर्शद सैयद चंद पीर शाह की दरगाह पर मौजूद थे। मलंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह का मानना है कि मलंग और फ़कीर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो दुनिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार करे, बल्कि वो दुनियादारी के साथ साथ रूहानियत से अपनी वाबस्तगी को ज़्यादा मजबूत बना सकता है। असल में वो ठुकराए हुए लोग होते हैं या बीवी बच्चे से तंग होते हैं या किसी रोजी रोटी से तंग होते हैं, तो ये दरबार जितने होते हैं ये जो रहे हुए पीछे हुए लोग होते हैं दरबारों के ऊपर चले जाते हैं। वो मलंग नहीं होते, वो अच्छे लोग होते हैं जो कारोबार दुनिया चलाता है और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखता है और ये जो मकरूहात दुनिया है उससे हट के अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह के बंदों के पास फैज़ लेने के लिए जाता है, सजदा करने के लिए नहीं जाता। मलंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह के मलंग और फ़कीरी की ज़िंदगी के बारे में ख़यालात दीगर मलंगों से यकसर मुख्तलिफ हैं। इस दरगाह के करीब एक बाग भी है जो नूरी बाग के नाम से मशहूर है। नूरी बाग के बीच में वाक़े इस दरख्त के नीचे बरी इमाम के मलंगों का एक हजूम हर वक्त नज़र आता है। ये मुकाम पेशावर से चलने वाली बरी इमाम की डाली की क़यामगाह भी है। हमारी मुलाकात मलंग सैयद गुलजार हुसैन शाह से भी हुई। ये मलंग एक तवील अरसे से लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर अकीदतमंदों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे मुर्शिद जिसको मुरीद बनाते तो एक मोर लगाते थे, तो गुलमोर उसको बोलते हैं, सावन शरीफ। वो जितने भी फकीर सब कलंदर के गुजरे उनका ताल्लुक औरतों से दुनियादारी से ख़त्म था। ये दुनियादारी के सामने जो हक सच को बुलंद करे वही मलंग है, वही फ़कीर है और वही आगे
हक सच की मंजिल पे जाता है। कोई सिर्फ लंगर खाने के लिए वहाँ बैठा हुआ है और घर बार छोड़ के बैठ गया है, तो उसको वो मुराद मिल जाएगी। और अगर कोई सलूक की मंजिल में है, सालिक है, और वो मुर्शिद की हदायत के मुताबिक वो तज़किया नफ्स कर रहा है, तो उसको वो मुराद मिल जाएगी। इस बाग में सजने वाली महफिल में मनकबत ख्वानी भी होती है, जहाँ अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत का जिक्र होता है। बीबी दशहर पीरा द पीर है, होते को क्या डसावा कैडा अमीरे, होते को क्या डसावा कैडा अमीरे, तातर सरा तु घिन के अरशे उला ताई, तातर सरा तु घिन के अरशे उला ताई, सारे दसारा हो रकबा अली हो बड़ला। खुलाफी शेख का मतलब ये है कि आप अपने मुर्शिद की ज़ात के अंदर जम होके रह गए। ये मस्त, मजजूब और फनाफिल शेख के तसव्वुर पर अमल करने वाले मलंग शायद कम ही होंगे, क्योंकि इस हवाले से कोई मेयारात मुतय्यन नहीं और ना ही कोई इल्मी या फिक्री पस मंजर का होना शर्त है। हमारे माशरे में ऐसे मलंग भी हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, और ऐसे भी हैं जो दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखने का दावा करते हैं। सही और गलत का तयन हो जाने तक तफ्तीश जारी रहेगी।